गीत संहितारे प्रभु शिशुंक पुनरुत्थानर भाववाणी दुई गीत ताहार 7 पदरे लेखा अछि। आउ से भाववाणीटी एही प्रकारे लेखा अछि। मु सेही विधान प्रचार करिबी, सदा प्रभु मते कहिले तुम्भे आंभर पुत्र, आजी आंभे तुम्भकु जन्म देलु। प्रिय ईश्वरंक लोक माने आजिर दिन बा पुनरुत्थानर दिन हेउछि जीशुंकर जन्मदिन। एटा की कथा आमे शुणिछु क्रिसमस होछि जीशुंकर जन्मर सेलिब्रेशन रो पर्व अटे, किंतु बाइबल जीशुंकर दुई गोटी जन्म संबंधरे प्रमाण देउछि। आउ आंभे माने गोटिए जन्म संबंधरे प्रायत अवगत, किंतु आउ गोटिए जन्म संबंधरे आमे अवगत प्रायतः नाहु। गोटिए जन्म हेला मरियमंक गर्भरु से धरा पृष्ठरे आंभ मानंक परी मांस रक्त देहधारी होई जन्म हेले। आउ सेही जन्म मात्र 33.5 वर्ष तिष्टिला। जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे बळी हेले, मृत्युवरण कले, तिनी दिवारात्र परे मृत्युंजय हेकि उठिले, सेई पुनरुत्थानर दिन तांकर आउ गोटिए जन्म हेला। बड़ ध्यान दे सुनिले भलो लागिबो, जेहेतु एहा एक विरल शास्त्रीय ध्यान अटे। गीत संहिता 2:7 रे गीत लेखक भक्तंक द्वारा एही भाववाणी प्रकाशित होइछि जे तुम्हे आंभर पुत्र, आजी आंभे तुम्भकु जन्म देलो। प्रभुंक लोक माने एही भाववाणी सफल हेला जेउ दिन जीशु ख्रीष्ट मृत मानक मध्यरु पुनरुत्थित हेले। बाइबल रे 7 गोटी पुनरुत्थान कथा अछि, किंतु से आड़को मु जीवी नाही, ताहा बाइबल स्टडी रो कथा अटे। आजिर स्वल्प समय भितरे मु पुनरुत्थानर जन्म कथा टिके कहिबे। सेई 7 गोटी पुनरुत्थान मध्यरे प्रथम पुनरुत्थान हेला प्रभु जीशुंकर। ता पूर्वरु जेउ माने मृत्युरु जीवन पाइछंती ताहा पुनरुत्थान नुहे, ताहा मरणरु जीवन को फेरी आसीबा। पुनरुत्थान बोली कहिले जहा की मरण को जय कला परे मिलिबो, आउ पुनरुत्थित व्यक्ति को केबे मरण आस्वादन करि पारिबो नाही। एणु जेते जण मृत्युरु जीवन फेरी पाइछंती, से एलियोंको प्रार्थना बलरे सुनेमियांको पुओ हेउ, एलिसाईंको मृत अस्थि द्वारा जनकर शव हेउ, कियोबा नूतन नियमर
विधवार पुओ हेउ बा मरियमଙ୍କ भाई लाजार हेउ किओबा आउ केही भी हुंतु एमाने पुनर्बार मृत्युवरण कले तेणु से माने पुनरुत्थान पाई नहांती किंतु बाइबल एवं समुदाय विश्वर इतिहास रे जणे व्यक्ति मात्र मृत्यु को जय करी पुनरुत्थित हेले आउ से आंभ मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रभु को लोक माने जेउ दिन प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु को जय करी पुनरुत्थित हेले से दिन परित्राणर कार्य पूर्ण हेला क्रूसरे परित्राणर कार्य पूर्ण होई नथिला क्रूसरे से परित्राणर कार्य आरंभ कले किंतु पुनरुत्थान दिन परित्राणर कार्य संपूर्ण हेला एणु जदि प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण कला परे क्रूसरे मरिला परे जदि 3 दिबा रात्र परे जदि से मृत्युंजय हेकी पुनरुत्थित होई न थांते तेबे तांकर क्रूसीय बलिदान वृथा हेई थांता जेहेतु क्रूसरे केवल जीशु ही अन्यतम नुहंती अनेके मरिछंती क्रूसरे सह सह अपराधी मानंकु रोमियो शासक मानंकर आईन अनुसारे क्रूसरे टांगी दिया जाउथला एणु जीशु ही एक व्यक्ति नथिले जे क्रूसरे मरिछंती अनेके क्रूसरे मरिछंती अनेके क्रूसरे मृत्युवरण कला परे समाधिस्थ होइछंती किंतु केही हेले मृत्यु को जय करी उठी नांती केवल प्रभु जीशु उठिछंती से मृत्यु को जय करी जे उठिले प्रभु को लोक माने से दिन से परित्राणर कार्य को संपूर्ण कले केमिति संपूर्ण कले ताहाको मु शेष पर्याय कहिबी जेहेतु एई जो जन्म हेई न थांता शब्द को ध्यान देबे जीशुंकर से दिन जदि जन्म हेई न थांता ताहेले परित्राणर कार्य संपूर्ण सिद्ध हेई न थांता तेबे एईटा की प्रकार जन्म जदि आमे एई जन्म को बुझिबा पाई चाहिबा आमे एब्रिय मानक निकट को जो लेखक पत्र लिखिछंती तांको निकट को जीवाकू पड़िबो ताहार 5 अध्याय रे एही शब्द एही भाववाणी सफल हेबार आमे देखिबाकू पाउछु 5 अध्याय रो 5 पदरे एही परी लेखा अछि सेही परी ख्रीष्ट मध्य महाजाजक पदर गौरव निजे अन्वेषण करि नथिले सेही परी बोली शब्द जेहेतु आरंभ होउछि ता माने 5 अध्याय रो 1 रु 4 जाए किपरि महाजाजक पदर निर्वाचन हुए ताहा लेखा जाइछि आउ जदि देखिबा जने महाजाजक से लोक मानकर पाप निमंते एवं द्वितीय रे निजर पाप निमंते प्रायश्चित करिबार सेवा निमंते नियुक्ति पांती जाजक माने प्रतिदिन सेवा करंती महाजाजक माने प्रतिदिन सेवा करंती नहीं जदि आमे लेबीय नियमावली को देखिबा लेबीय माने प्रतिदिन खटंती
ଯାଜକ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଖଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାଯାଜକ ମାନେ ସେତିକି ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ସେବା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା, ଯାହା ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ହେଲା ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବଳିଦାନ କରିବା ସେବା। ତେବେ ଏହି ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଆହୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ହାରଣ ଆହୁତ ହେଇଥିଲେ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ମହାଯାଜକ ଜଣେ ଚୋର, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ହତ୍ୟାକାରୀ, ପାପୀ, ଅଶୁଚିକୁ ଦେଖିକି ଘୃଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପାପ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ପାପ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହାଯାଜକ ମାନେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏଣୁ ମହାଯାଜକ ପଦ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଦ। ସେମାନେ ଦେଶର ପିତା ତୁଲ୍ୟ। ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଣା, ଅନୁକମ୍ପା, ଦୟା ଦେଖାଇକି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଗୌରବମୟ ପଦ କେହି ନିଜେ ନିଜେ ପାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ସେଲ୍ଫ ମେଡ୍ ପ୍ରଫେଟ ଲେଖଉଛନ୍ତି, ଆପୋଷ୍ଟଲ ଲେଖଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଲେଖଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାଯାଜକ ପଦ ପରମେଶ୍ୱର ନଦେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଗୌରବମୟ ପଦ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ହାରଣ ଯେମିତି ସେ ପଦ ପାଇଲେ, 5 ପଦ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମହାଯାଜକ ପଦର ଗୌରବ ନିଜେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଗୌରବମୟ ପଦ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦିନ ଦେଇଥିଲେ ସେଦିନ ଏ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ, ଏଇ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମହାଯାଜକ ପଦ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କେଉଁଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମହାଯାଜକ ପଦ ମିଳିଥିଲା, ତାହା ଯଦି ଜାଣିଯିବା, ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାହା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଯେହେତୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ମହାଯାଜକ ପଦରେ ବିଭୂଷିତ ହେଲେ, ସେଦିନ ଏଇ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ତା ମାନେ ମହାଯାଜକ ପଦ ପାଇବା ଦିନ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ ମହାଯାଜକ ଗୌରବମୟ ଏଇ ପଦଟି ପାଇଥିଲେ। ସେଇ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ପଢି ଚାଲିବା, ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାଯାଜକର ପଦ ପାଇବାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ, ଗେତ୍ସିମନିରୁ। ତାହା 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ 8 ପଦରେ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ। 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ।
ଏବଂ ନିଜ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଏ ହେତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏ ହେତୁ ସେ ଗେଥସିମନିରେ ରାତି ସାରା ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏ ହେତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଲେ। ଲୁକ 22:43 କାହିଁକି ସେ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ତିନି ଗୋଟି ଶକ୍ତିର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ଡୁବିତ ହେଲା ବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୂତ ଛଡାଇଲେ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ମଢା ଉଠାଇଲେ, ଆଉ ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କଲେ, ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଲେ, ତୋଫାନକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ସେ 5,000 ଲୋକଙ୍କୁ 5ଟି ରୋଟି 2ଟି ମାଛରେ ଖୁଆଇଲେ, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଡବଲ ପାୱାର ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିପଲ ପାୱାର ବା ଏଡିସନାଲ ପାୱାର ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଦରକାର ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ପାଳକ ହେଉ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ହେଉ, ବା ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଶୟତାନ ଯଦି ଘରେ ତାଣ୍ଡବ କରୁଛି, ତାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଏଡିସନାଲ ପାୱାର ଯଦି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶୟତାନକୁ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାଯାଜକ ପଦ ପାଇବାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗେଥସିମନିରୁ। ସେ ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଇ ହଉନାହାନ୍ତି, ମୁଖ ଫିଟାଉନାହାନ୍ତି, ଗାଲ ପାତି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଧା ଖାଉଛନ୍ତି, ଚାପୁଡା ଖାଉଛନ୍ତି, କରଡା ମାଡ ଖାଉଛନ୍ତି, ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯଦି ଟିକେ ପାୱାର ବା ପୋଜିସନ ମିଳିଯାଏ, ଆମର ଫୁଟାଣି କମ ନାହିଁ। ତୁ ମତେ କହିବୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ଆମର ପାୱାର ଆମେ ଦେଖାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଜମା କରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମତେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇକି ମହାଯାଜକ ପଦ ନ ପାଇଲେ ପରିତ୍ରାଣର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବ ନାହିଁ, ମୋର ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ସବୁ ପାୱାର ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୀରବରେ ରହିଲେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆତ୍ମସଂଯତ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ, ସେଦିନ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ, ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପାଇବା ଶିଖିନାହୁଁ, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ, କେବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ରାତି ରାତି ଟିଭି ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପରାମର୍ଶ, ଯଦି କପାଳ ଫଟା ନାହିଁ, ଟିକେ ସେସବୁରୁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ କରୁଛି ଶୟତାନ, ତାର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ, ସେ ଶକ୍ତି ଭୂତ ଛଡାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ନଥିଲା, ମଢା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ବା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଥିଲା, କ୍ରୁଶର ବେଦନା ସହିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଏଣୁ
आमे जदि पवित्र आत्मा पाई प्रभु को काम करुछु किछि बड़ कथा नहीं। जदि आमे प्रार्थना करी कि अतिरिक्त शक्ति पाइबु नहीं, शैतान को जय करि पारिबु नहीं। एणु प्रभु को लोक माने मंडली प्रार्थनार गृह, विश्वासी माने प्रार्थनाकारी हेबा उचित। प्रभु को लोक माने एही दिन मानंकरे अधिक समय प्रार्थना रे जदि रहिबे, मो ईश्वर वाक्य एक भाववाणी कहिबी, मो भविष्यत वक्ता नुहे, वाक्य भाववाणी कहूअछि। जीशु सारा राति प्रार्थना कले, एक गौरवमय पद से 3 दिन पर पाइले। जो माने राति राति आंठु भागंती से माने गौरवमय अवस्था प्राप्त हेबाकु जाउछंती। एहा प्रोफेटिक मेसेज अटे ईश्वर वाक्यर। जीशु शक्ति पाइले, क्रूसरे हत हेले, सब कथा आमे जानिछु। आउ तृतीय दिन रे बा 3 दिन 3 राति परे हठात से शक्तिर फल देखा गला। जो शक्ति से पाई थिले से शक्ति मृत्युंजयी शक्ति थिला। हठात बंधन फिटी गला, आउ से मृत्युंजयी हेकी पुनरुत्थित होइछन्ति। प्रभु को लोक माने बिल्कुल गोटे ध्यान रे रहिबे, नहले बुझा पड़िबो नाही। एहा एक निगूढ़ विषय अथे। जेतेबेले पुनरुत्थित हेले सेतेबेले ताहांकु एई एब्री 5 9 पद 8 पद 10 पद जदि आमे मिसाई की पड़िबा, जेतेबेले से दुख भोग कले, आज्ञाबहता शिक्षा कले, नरे सिद्ध हेले, आउ निज आज्ञाकारी मानक प्रति अनंत परित्राण कारक स्वरूप हेले। ए हेतु 10 पद आरंभ होउछि, ए हेतु ईश्वरंक कर्तृक मल्की सेदकंक सदृश महाजाजक बोली नाम प्राप्त हेले। ता माने जेउ दिन जीशु सिद्ध हेले, क्रूसरे सिद्ध होई नांदी। से मृत्यु को जय करिबार बाकी थिला। जेतेबेले से मृत्यु को जय करी उठिले, सेतेबेले आउ किछि जय करिबार बाकी नाही। जणे जदि 100 को 99 आनिला, ताकू आमे सिद्ध बोली कहिबा नाही। जीशु क्रूस पर्यंत 99% जय पाई सारी थिले। गोटिए जय पाइबार बाकी थिला, ताहा थिला मृत्यु। केही जय पाई नाहंती, केही मृत्यु को हराई नाहंती। आज मध्य समग्र विश्व रे जेते महान लोक माने दाबी करंतु ना कहीं, मृत्यु को हराइबा शक्ति जीशु को छड़ा कहा पाखरे नहीं। आउ प्रभु को लोक माने मृत्यु को जेते बेले हराई देले, 100 आउट ऑफ 100 मार्क आनिला परी जीशु सिद्ध हेले। जेतेबेले सिद्ध हेले, ध्यान देबे, जेतेबेले सिद्ध हेले सेतेबेले तांको महाजाजक नाम मिलिला। सेतेबेले अच्छा ताहेले आमे आरंभ रे देखिलु, जेतेबेले तांको महाजाजक पद मिलिला से दिन एई भाववाणी सफल हेला, तुम्भे आम्भर पुत्र, आजी आम्भे तुम्भकु जन्म देलो। ता माने जेतेबेले जीशु मृत्यु को जय करी पुनरुत्थित हेले, सेतेबेले महाजाजक पद से प्राप्त हेले। आउ सेतेबेले तांकर गोटिए जन्म हेला। प्रभु को लोक माने काहींकि एहा को बाइबल गोटिए जन्म बोली नाम दउछि। हाँ, वास्तव रे एहा गोटिए जन्म अथे।
କେମିତି ଜନ୍ମ? ଏ ଜନ୍ମରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମରିୟମର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଦେହରେ 5 ଗୋଟି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ 5 ଗୋଟି ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ମରିୟମର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ପରି ଶରୀର ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଯୋ ଶରୀର ପାଇଲେ, ବାଇବଲ ତାହାକୁ ଏକ ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହେ। ଆଉ ସେ ଜନ୍ମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ 5 ଗୋଟି ନୂତନତା ଦେଖାଗଲା, 5 ଗୋଟି ପୁରାତନ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଏଣୁ ଶରୀର ନୂଆ ହେଇଗଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ନୂଆ ହେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ନୂଆ ହେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ନୂଆ ହେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ରୂପ ନୂଆ ହେଲା। ପୁରାତନ ବିଷୟ ଆଦୌ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶରୀରକୁ ଏକ ଜନ୍ମ ବୋଲି ନାମ ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ କଣ 5 ଗୋଟି ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସରେ କାହାରି ଶରୀରରେ ହୋଇନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି କେହି ତାହା ପାଇବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା ଆମର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା। କଣ ଏ 5 ଗୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ମରିୟମର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା। ଏଣୁକରି ଏଇ ଶରୀର ଏକ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଲା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। କଣ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଇବଲର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ ରୂପେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେବା। ତା ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଦିନ ହବ, ତାହା ହିଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 1 କରିନ୍ଥୀ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଉଲ ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ବା ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା, କଣ କଣ 5 ଗୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଇ 5 ଗୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଆମର ଗାଡିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ, ଜଣେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ବି ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ, ଆଗମନ ହେଲା ପରେ ତାହା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଗୋଡାଉନ ହେଇଯିବ। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ, ଆଗମନ ଯାଇ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ତାହାପରେ ତାହା ଆଉ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀର ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆମର ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆମର ଇନକମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏ ସବୁ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ବ୍ଲେସିଂ ଅଟେ, କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯାହାକି କାହାଠାରେ ହେଇନାହିଁ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ପାଇବା। ଏହା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ପାଉଲ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ମହାଯାଜକ ହେଲେ, ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଏ 5 ଗୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଗଲା। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇବା ଦିନ ଆମ ଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 1 କରିନ୍ଥୀ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 42ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 52 ଯାଏ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟି କରି ପଢୁଛି। ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲେଖା ଅଛି, ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର। କ୍ଷୟରେ ବୁଣା ଯାଏ, କିନ୍ତୁ କବରରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଅକ୍ଷୟ ହେଇକି ଉଠିବ। ଯୀଶୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ଶରୀର ନେଇକି କବରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ରାତ୍ରି ପରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ନେଇକି ଉଠିଲେ। ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଏବେ ହେଇଯାଉ। କାହିଁକି? ଆମ ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦିନ ଥିଲା ଆମେ କୋମଳ ବୟସରେ ଭାରି କ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲୁ, ଟିନ୍ ଏଜରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲୁ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଯୁବା ବୟସରେ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ। ଯେମିତି ଯେମିତି 40ର ଦୁଇ ଆଖି ଆଗରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆଖି ଲାଗିଲା, ଆଖିର ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଲା। ଦିନେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ ବାଇବଲ ଠିକରେ ପଢି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଜଣେ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ କେତେ ବୟସ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି 40 ଲାଗିଲା, ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ବୋଲେ ନା ନା ନା, ମତେ ସେ ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ପରେ ପଢି ହିଁ ପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଆଖି ଠିକ ଅଛି। ପରେ ଦେଖିଲି ପଢି ହେଉନାହିଁ। ପରେ ବାଧ୍ୟ ହିଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିୟନ୍ତେ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଆଖି ଉପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆଖି ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଖିର ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ପାଇଲା। ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ, 11 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲି କଟକ। ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ର ଲିଡରସିପ ନେଇଥିଲେ, ମତେ ଡାକିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଏଇଟା ଆଫ୍ରିକା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ସାହାରା ମରୁଭୂମି। କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ନାଇଁ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଜଣା ପଡେ। ଆମର ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଉଛି। ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ, ଏବେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ରଖିଦେଇଥାଅ। କାହିଁକି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଏହା ମରୁସ୍ଥଳ ହେଇଯିବ। ଫଟୋ ଦେଖିବା ଛଡା ଆଉ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର କିଛି ବାଟ ନଥିବ। କାହିଁକି? ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ଷୟ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନ୍ତର ମାଡି କ୍ଷୟ ପାଇଲା। ହାବଡା ବ୍ରିଜ ହେଲା ପରି ଫାଙ୍କା ହେଲାଣି। ତାପରେ ସିଡି ଚଢିଲା ବେଳକୁ ବିନା ଡ୍ରମ୍ ପ୍ୟାଡ ରେ ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଠୁରୁ। ଲିଗାମେଣ୍ଟର ଲ୍ୟୁବ୍ରିକେସନ କ୍ଷୟ ପାଇଲାଣି। ତାପରେ 50 ଆଡକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଆଉ ଇନସୁଲିନ କାମ କରୁନି, ଟିକେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଉଛୁ। ଯେହେତୁ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହେଲାଣି, କ୍ଷୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ 70 ଆଡକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ, ଇମ୍ୟୁନିଟିର କ୍ଷୟ, ପରିଶେଷରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଦିନ କ୍ଷୟ, ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ଏ ଶରୀର କ୍ଷୟର ଶରୀର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଲେ, ସେ କ୍ଷୟର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ସହିତ ଉଠିଲେ। ସେ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ଧରିବ ନାହିଁ, ସେ ଶରୀରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ଶରୀରରେ ବ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଶରୀର ରୁଗ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଏକ ଅନନ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶରୀର ପାଇଲେ। ଏଣୁ ସେ ଶରୀର ପାଇବା ଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଏଯାଏ ମରିୟମର ପୁତ୍ର ଥିଲ ବାବା, ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟ ହେଇଗଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲେଖା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହାର 43ରେ ଅନାଦରରେ ବୁଣାଯାଏ, ଶରୀର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଇ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। କବରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କାହାରି କାହାରି ରୂପ ଦେଖିଲେ ଜ୍ୱର ଆସିଯିବ। କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ତୋର ପୁନେଇ ଜନ ଉଆସେ ହୋଇବ ଲିନ, ବୃଥା ରୂପ ଯୌବନ ସପନ ସତେ। ଏସବୁ ରୁହେ ନାହିଁ। କବର ଗଲା ବେଳକୁ କେହି ହେଲେ ରୂପବାନ, କେହି ହେଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାନ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଯିଶାୟା 52:14 ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ରୂପ ବିକୃତ ହେଇଗଲା। ଯିଶାୟା 53:1 ଲେଖା ଅଛି ସେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିର ଶୁଖିଲା
चारा तुल्य बढ़िले तांकर रूप नथिला तांकर सौंदर्य नथिला जो जीशुंकर फोटो आमे घरे टांगुछु ताहा तो जस्ट गोटे इमेजिन पाई किंतु जीशुंकर रूप सेमिति नथिला से अनादर अवस्थारे क्षत विक्षत होई रक्ताक्त होई कबर भीतर को गले किंतु जेते बेले मृत्युंजयी हेकी उठिले तांकर अनादरर शरीर आउ नाही से रक्तर दाग आउ नाही से रुग्ण दुर्बल हो जाइतिबा देह देखा जाउ नाही जहा क्रूसरे दुर्बल हो जाइछला से जाजल्य ईश्वरीय महिमा गौरवर सहित उत्थित हेले परमेश्वर जेमिति गौरवमय सेमिति गौरवर सहित जीशु उत्थित हेले एहा हेला द्वितीय परिवर्तन एणु करी एहा एक नुआ जन्म थिला। तृतीय परिवर्तन लेखा अछि दुर्बलतारे बुणा जाए सबल हे उत्थित हुए जीशुंकर शरीर कबर को निया गला बेले दुर्बल थिला वीक बॉडी टर्न इनटू स्ट्रांग बॉडी जेते बेले से मृत्युंजयी हेकी उठिले से शरीर दुर्बल हेकी रहिला नाई जीशुंको शरीर रे दुर्बलतार कौनसी बिंदु कमा विसर्ग मात्र को परिमाण मध्य रहिला नाई से संपूर्ण बलवान हेकी उठिले प्रभुंको लोक माने आमे आजि जे केही कृष्णंको पछरे चालू चालू जदि दुर्बल हे जाउछु किछि असुविधा नाई ए शरीर कबर को गला पूर्वरु दुर्बल हेबो ही हेबो किंतु जेते बेले आमे पुनरुत्थित हेबा ए दुर्बलता समाप्त हेबो बलवान ही की उत्थित हेबा जीशुंकर दुर्बलता परमानेंट भावरे समाप्त हैला ता माने शक्तिशाली शरीर जन्म नेला गौरवमय शरीर जन्म नेला अक्षय शरीर जन्म नेला तीन गोटी विषय चतुर्थ विषय हैला लेखा अछि 44 पदरे प्राकृतिक शरीर कबर को गला बुणा गला किंतु आत्मिक शरीर उत्थित हैला एईटा तो बाबा बहुत दरकार अछि काहे कि आम शरीर प्रकृति लाइट बेसी बाजिले झाड़ यार प्रकृति एटा आओ बेसी खाइले पेट खराब कम खाइले मुंड बुलेबो बेसी खाइले हाई बीपी कम खाइले लो बीपी बेसी सोइले ओबेसिटी कम सोइले डिस्टर्ब डिप्रेशन ये शरीर प्रकृति उठिले ब्रश करो न कले सामना लोक अचेता ही जीवो आउ जदि गाधेइबे नाही ताहले केई कोमा को भी जाई पारे ए शरीर प्रकृति खाओ तारो इनकमिंग ठीक रहो आउट गोइंग ठीक रहो निद ठीक रहो बेले बेले क्लांत हेबो दुर्बल हेबो यार प्रकृति आपण माने कौन फील करूछंती के जाने मु तो फेड अप हे जाईची कहीं माने आमे प्रकृति सहित संघर्ष करुचु सोइबा को समय मिले नहीं आ खाइबा छाड़ी हुए नहीं पालक बाबू आपणों पाई करा हेची कहले कुटी दो आमर प्रकृति बरंग दरकार पड़ले यूरिक एसिड टैबलेट दुईटा खाई देबा कुटी दो यार प्रकृति भोक लागिबो निद लागिबो मु कहिबा पई चाहे ये सब प्रकृति जेते हैरान करूछे पुनरुत्थान पाइला परे से शरीर रे प्रकृतिर समाप्ति हेबो आत्मिकतार जन्म हेबो हालेलुया केबे ताहा हेबो बोली कि मु अपेक्षा रे अछि काहे कि आउ क्षुधा नाही आउ तृषा नाही इंटरेस्टिंग कथा जो शरीर में पाइबा झाड़ होबो नाही जो शरीर आमे पाइबा पार्लर जीवा दरकार नहीं चुट्टी झड़िबो नहीं दांत झड़िबो नहीं रुग्ण देखा जीवा नहीं केई हेले कोयला खणी परी देखा जिबे नहीं गोबर छिंचिला परी मुह हेबो नहीं
ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଦେଖାଯିବା, ଏକ ନୂଆ ଶରୀର ଯାହାକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବଡି କୁହାଯାଏ, ତାହା ଜନ୍ମ ନେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଜନ୍ମ ନେଲା। ଆଉ ଆମେ ବି ଯଦି ସେମିତି ଗେସିମନି ହେଇକି ଯିବା, ରାତି ସାରା ଟିଭି ଦେଖିଲେ ହବନି, ଗେସିମନି ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ପବିତ୍ର ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଗୀତ ସଂହିତା 16:10 ଅନୁସାରେ, ରୋମିଓ 8:11 ଅନୁସାରେ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଗମନ ବେଳକୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ଶରୀରରେ ଏ ସବୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କେତେ ଭଲ ହେବ, ଶୋଷ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ କଣ ବୁଝିବେ କେଜାଣି, ମୁଁ ଦିନକୁ ଖରା ମାସରେ 7-8 ଲିଟର ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହଉନି, ଏତେ ଏତେ ତୃଷା ଲାଗେ। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକୃତି, ଏ ଶରୀରର କେଜାଣି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଓଜନ କମେ ନାହିଁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏ ଶରୀର ଠିକ ରହୁନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କର, ୟାର ପ୍ରକୃତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକୃତିର ମୂଳ ଦାୟୀ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଦୁଇଟା ବୁଢା ବୁଢୀ, ଆଦମ ହବା। ତାଙ୍କେ ଖାଇଲେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ ଧଉଛୁ, ତାଙ୍କେ ଖାଇଲେ ଫଳ, ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ତାର ଫଳ। ସେମାନେ ଖାଇକି ଯୋ କ୍ଷୟତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ, କ୍ୟାନସେଲ ହଉନି। ଆଉ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅଦା ଲସୁଣ ମନ୍ଦାର ପିଆଜ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ବଳନ୍ତୁ। ଆଉ ବଳିକି ଚୁଲିରେ ବସି ପଡିଲେ, ତନ୍ଦୁରୀ ହେବି ସିଆ ତ କେହି ଆଣିକି ବି ଦେଲେ। ମୁଁ କହିବି, ଯାହା ଆଦମ ହବାଙ୍କ ପାପ ହେତୁରୁ ଏ ଚୁଟିରେ ପଶି ଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରୀରେ, ଏ ଅଦା ଲସୁଣ ପିଆଜ ଦ୍ୱାରା ଯିବନି। ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାରା ମରୁଭୂମି ଆଫ୍ରିକାର ଆମାଜନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଚେଷ୍ଟା କଲା 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, କାଳନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲା। କାହିଁକି? ଆଦମ ହବା ପାପ କରି ଯୋ କ୍ଷୟର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ, ଯୋ ଶାରୀରିକତାକୁ, ଯୋ ଅନାଦରକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲା ପରି ଏକଦମ ଦୃଢ ଭାବରେ ଶରୀରରେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା କୌଣସି ମତେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମଶା କହିଲେ, ବଳ ସକାଶୁ ଏତିକି, ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲେ 90, ତାପରେ ବେଶୀ ହେଲେ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଆଉ ତାପରେ ନହେଲେ ହିଁ ଭଲ। କାହିଁକି ଘର ଯାକର ଲୋକ ଯୋଉ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ମରୁନି କାହିଁକି ବୋଲି, ସେ ଗୀତ ନ ଶୁଣିବାଟା ଭଲ। ଏବେ ଯୋଉ ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ମନ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଗୀତ ଗୁଡାକ ନ ଶୁଣିକି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲେ ଭଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଆଦମ ହବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ, ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଆମ ଦେହରେ, ଏହା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନ ହିଁ କ୍ୟାନସେଲ ହେବ। ଏ ଶରୀର ନୂଆ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଭରସା ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ମୋର ଶରୀର ଅମରତାକୁ ପରିଧାନ କଲା। 53 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେବେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମରିବ ନାହିଁ, ଅମର। ତା ମାନେ ମରଣଶୀଳ ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଅମରତାର ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଅକ୍ଷୟତାର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟତାକୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଗୌରବର ସହିତ ଜନ୍ମ ଧାରଣ କଲା ଏବଂ ଅମରତାକୁ ପିନ୍ଧି ନେଲା। ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏ 5 ଗୋଟି ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆସିଲା, ଏହି ହେତୁରୁ ସେ ଦିନ ଏ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର,
ए जाए मरियम को द्वारा पाइथिबा देहरे थिलो आजी मृत्युंजयर शक्ति द्वारा 5 गोटी परिवर्तन विशिष्ट देह पाइल आ तुम्भे आंभर पुत्र आजी आंभे तुमको जन्म देल। प्रभु को लोक माने जदि जीसु से परि जन्म हेले से महाजाजक पद से दिन पाइले। तेणु करी जे दिन महाजाजक पद पाइले से दिन एई भाववाणी सफल हैला कि तुम्बे आमर पुत्र आसी आमे तुमको जन्म देलु। शुणंतु जो कथा मु आरंभ रे कहिथिली शेष रे कहिबी बोली महाजाजक हैला परे जीसु महाजाजकंकर सेवा जहा बाकी थिला ताहा समाप्त कले। कौन बाकी थिला? क्रूसरे रक्त झराइले ईश्वर मेष शावक तुल्य रक्त झराइले रक्त झरीगला बळी हेले। किंतु लेविय 16 अध्याय अनुसार मो आड़ को ध्यान देबे महाजाजक जेतेबेले समग्र इस्राएलिय मानकर पापर प्रायश्चित करंती प्रांगण रे बलिदान करंती किंतु रक्त को ताटिया रे नहीं कि जानती सुवर्ण ताटिया रे एकला केही थिबे नाही समागम तंबुरे समस्ते बाहरे प्रार्थना करुथिबे आंठुरे घंटी बाजिथिबो अंटारे दौड़ी बंधा हिथिबो दौड़ी बाहर पर्यंत थिबो भयरे से ताटिया रे रक्त नहीं कि प्रांगणरू बाहरिबे पवित्र स्थान को आसिबे पवित्र स्थान को पार करिबे महापवित्र स्थान को जिबे सेठारे नियम सिंधुक उपरे से रक्त को आंगुली रे बुड़ाई 7 थर छिंचिबे। ए छिंचिबा काम जदि होई नाही जो व्यक्ति निमंते बळी हेला तार पाप क्षमा हेबो नाही। तेबे ठीक सही परी जीसु जेतेबेले पुनरुत्थित हेले जन्म नेले गौरवमय पद पाइले आउ से महाजाजक हेले एबे गलगथारे जो रक्त झराई थिले से रक्त को नहीं कि पितांक निकटरे उत्सर्ग करिबा काम बाकी थिला। एब्री 9 अध्याय 11-12 पदरे आमे ताहा देखो अहस्तकृत श्रेष्ठतर एक महत तंबुकु से प्रवेश कले आपणार रक्त नहीं की गले। प्रभु को लोक माने जीसु ख्रीस्ट क्रूसरे बळी हेले बलिदान सरिला मृत्युंजयी हेले शत्रुर समाप्ति हेला किंतु रक्त को नहीं की गलगथारू पितांक बेदी रे उत्सर्ग करिवार काम बाकी थिला। सेई काम करिला बेलकू मगदलिनी मरियम एते कांदु थिला प्रभु ताको सांत्वना देवा पाई माली रूप रे आसिके भेटिले से सांत्वना पाऊ नाही। परिशेषरे जीसु निजर परिचय देले मरियम कहू कहू आखि खोली गला। जेते बड़ वक्ता ठिया होंतु प्रभु जदि कथा कहिबे नहीं कहार आखि खोलिबो नहीं। एणु प्रभु कथा कहू कहू आखि खोली गला जहाकू से माली बोली की भाबुथिला से जे स्वयं प्रभु चिन्हिला राबुनी कही की धरिबा पाई गला। यीशु कहले मते धर नाही काहेकि अच्छा से दिन कहले धर नाही तापरे कहउछंती थोमा को कोन बोली की आस मो बक्षरे अंगुली पसाओ मो हाथरे अंगुली पसाओ काहेकि थोमा को कहले ए काहेकि मुखापेक्षा ना थोमा ब्राह्मण थिला ना हमर मरियम दीदी हाड़ी हरिजन थिला नहीं 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 ए जाति प्रथा भारत रे सिना
तेबे काहींकी मरियम को कहिले मते छुओ नाई धर नाई, थोमा को कहिले थोमा आस। कारण होउछि बलिदान और रक्त को नहीं कि पितांक ठारे से उत्सर्ग करि नथिले, जेहेतु जाजक हेला परे से काम करिवार बाकी थिला। प्रभुଙ୍କ लोक माने से आपणार रक्त नहीं कि पितांक बेदी रे उत्सर्ग करि सारिला परे गालिली रे शिष्य मान को दर्शन देले, थोमा को दर्शन देले, रोटी भांगिले, भजा माछ आनिले, खाइले, खुआइले, इमायु पथरे चलिले, आउ कौनसी प्रकार काहाकू मना करी नाहंती सांगरे बसिबा पाई, चलिबा पाई, उठिबा पाई। काहींकी मरियम को मना कले, जेहेतु बलिदान और रक्त नहीं कि जिबार जाजकीय सेवा असंपूर्ण थिला। एणु से मृत्युंजय हे उठिले, जाजक पद, महाजाजक पद पाइले। आउ से दिन 5 गोटी परिवर्तन हैला, तांकर शरीर रे एक नुआ जन्म देखा गला। प्रभुଙ୍କ लोक माने जदि जीसु सेपरी उठिले, आंभ मानक शरीर मध्य सेपरी ही उठिबो, जेहेतु से सेपरी आमे सेपरी हेबा। तेबे आमे केते मात्रा रे प्रस्तुत अछु? हैप्पी ईस्टर पाळिले यथेष्ट नाही। हैप्पी ईस्टर कही कि खाली खाद्य पोशाक रे आनंद कले यथेष्ट नाही, कि बा वाक्य प्रचार सुनी देले यथेष्ट नाही। आमर लक्ष्य हेउ से जेपरी पुनरुत्थित हेले, आगमन जदि हेई जाए, आमे जदि बंचिचु रूपांतरित हेबा, आम शरीर रे 5 गोटी परिवर्तन हेबो। जानिछंती गोटे पद पढ़ाई कि मु समाप्त करूछि, से दिन आमे पुनरुत्थानर संतान हेबा। लूक ताहार 20 अध्यायर 35-36 रे लेखा अछि, से माने आ मरि पारंती नाही, दूत मानंग परि रुहंती एवं पुनरुत्थानर संतान हुवंती। तामाने जेओ दिन जीशु पुनरुत्थान पाइले, पुनरुत्थान द्वारा जन्म नेले, तांकर शरीर नुआ जन्म प्राप्त हेला। एणु से भाववाणी सफल हेला। खाली से जन्म हेले ताहा नुह, मने रखंतु आमे समस्ते आगमन दिन जन्म नेबा, आउ ताहा आमर शरीर रे जीशुंको परि परिवर्तन देखा जिवो। प्रभुଙ୍କ लोक माने वास्तव रे कहिबाकू गले आजी खाली पुनरुत्थान दिन नाई, जीशुंकर ये कोंतु जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू जीसस, a glorious birthday. May the Lord bless all of you. प्रभु आम समस्त को सेई जन्म पाइबा पाई प्रस्तुत करंतो। बिना पवित्रता रे, बिना क्रूस बहन रे, बिना रात्रि प्रार्थना रे, शयतान को जय न करी से पुनरुत्थान अंशी हे पारिबा नै। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु, आमे मध्य दिने ताहांक तुल्य रूपांतरित हेउ, पुनरुत्थानर संतान हेउ। आसंतु प्रार्थना करियो। स्वर्गीय पिता, अल्प समय तुम वाक्य ध्यान करिवा पई साहाय्य करिथिबारु धन्यवाद दउछि। वाक्य अनुसारे प्रत्येक पुनरुत्थान रे जन्म पाइबा निमंते प्रस्तुत जीवन यापन करिबाकू साहाय्य कर। प्रत्येकंकु तुम हस्तरे देई प्रार्थना जिसुंक नाम रे मागिले, आमेन।